આભાર। नमस्कार मित्रों, हूँ छूं आपनो मनु महाराज। जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद संचालित दीकराનું घर। આજે આપણા ત્યાં હર્ષભાઈનો જન્મદિવસ છે। તેમના પરિવાર દ્વારા આજે અહીંયા જેટલા પણ બા દાદાઓ રહે છે એ સર્વે બા દાદાઓને એક યુનિફોર્મ આપવામાં આવ્યો છે, જે દરેક દાદાઓને ટ્રેક અને ટી શર્ટ અને જેટલા પણ બા અહીંયા છે એ દરેક બાને ગાઉન અને 100 રૂપિયા દરેક વ્યક્તિને આપવામાં આવ્યા છે। એવા હર્ષભાઈ શશિકાંતભાઈ ધનવાની, जो मूळ गांधीधामनी पासे आवेलू आदिपुरना वतनी छे अने एमना द्वारा आपणे आ एक बहु ज सरस सहयोग आपवामां आव्यो छे। अने आजे हर्षभाईनो जन्मदिवस छे त्यारे अमारा बा दादा एमने आशीर्वाद आपी रह्या छे। मां अन्नपूर्णा सतम जीवन सरद 100 वर्षनु आयुष्य प्रदान थाय अने दरेक दिवस निरोगी रहे एवी हर्षभाईने जन्मदिवसनी शुभकामनाओं पाठवीए छीए। अने आप सेवानी अंदर उत्तरोत्तर वधारे सेवा करता रहो एवी पण शुभकामनाओं पाठवीए छीए। अने समस्त हर्षभाई, शशिकांतभाई, अवंतिकाबेन તેમજ समस्त परिवारनो जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट हृदयपूर्वक आभार माने छे। खूब खूब आभार।